बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। कल का दिन बाकी रह गया है। ये 24 नवंबर की बात मैं नहीं कर रही, मगर 24 नवंबर से मुतल्लिका सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है। हुकूमत के कैंपों के अंदर जो अफरा तफरी है, जो उछल कूद शुरू हो गई है, जो स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी हैं, ये सारी कुछ उस कल के दिन के हवाले से है। जुम्मे रात की एक डेडलाइन है जो कि दी गई है हुकूमत को। ये डेडलाइन क्यों है ये मैं आपके सामने रखूंगी, मगर उससे पहले मैं आर्मी चीफ साहब का बयान रख दूं, जनरल आसिम मुनीर साहब का। उनका ये स्टेटमेंट है कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में अगर कोई रुकावट बनेगा तो उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा, मगर ये कहना कि हमें अपना काम करने से रोका गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक शख्स, कोई एक सियासी जमात अगर उनकी तरफ इशारा है, या कोई एक सियासी लीडर ये चाहता है या कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना काम ना करे। लेकिन सियासतदान भी ये कहते हैं कि आर्मी जो है या इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम करे जाकर, लेकिन सियासतदानों के सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान भी ये कहते हैं कि जी हमारे काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए, हर इदारे को अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ये तो नारा और ये जो बात है ये तो सियासतदान भी करते हैं। अब सियासतदान जो अपना काम करने लगे हैं उसके अंदर भी इत्तला आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से नहीं होगा। मामला ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, अगर तो वो शुरू हो चुका हुआ है, और ऐसी सूरत में हुकूमत कुछ चीज़ों पर रजामंद हो भी जाती है तो भी हुकूमत की कोई औकात नहीं है। हुकूमत अगर चीज़ों पर राज़ी हो भी जाती है तो भी वो फ़ैसला नहीं ले सकती। इत्तला ये है या ख़बर आप कह लें, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, तो जब तक बताया जा रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मंजूरी नहीं देगी, उनको अमल नहीं किया जाएगा या उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मामले पर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसमें ऐन मुमकिन है कि जो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हों उसमें इस्टेब्लिशमेंट मौजूद ना हो, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बाद ही हुकूमत उन चीज़ों को या उन डिमांड्स को तस्लीम करेगी, या एटलीस्ट हम ये कह सकेंगे कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। यही वजह है कि सियासतदान कहते हैं कि आर्मी अपना काम करे और सियासतदान कहते हैं कि सियासत हमें करने दें, एक दूसरे के काम में हमें टांग नहीं फंसानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना तो आर्मी इस काम से अलग नज़र आती है और ना सियासतदान आर्मी का जो है वो कंधा छोड़ने से बाज आते हैं। अब आते हैं जुम्मे रात की डेडलाइन के ऊपर। तकरीबन आज रात 12 बजे के बाद, ये मैं आपको कह सकती हूँ और बता रही हूँ, खबर है कि आज रात 12 बजे के बाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी भारी तादाद में नफरी पहुँच जाएगी। आज रात ये नफरी क्यों पहुँचेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने जुम्मेरात की डेडलाइन दी है। कल है जुम्मेरात। जुम्मेरात की डेडलाइन का मतलब ये है कि अगर तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बन पड़ते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में 24 नवंबर की कॉल वापस हो जाएगी। लेकिन अगर कल तक ये मुज़ाकरात ना हुए या कामयाब ना हुए या हमारी डिमांड्स को तस्लीम ना किया गया, तो ऐसी सूरत में फिर जुम्मा हम नहीं होने देंगे। 24 नवंबर की कॉल जो है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। इसीलिए आज रात 12 बजे के बाद इस्लामाबाद के अंदर नफरी आ जाएगी, जिसकी तादाद एफसी और रेंजर्स की मिला के कुल 7,000 है, मगर पंजाब के अंदर तकरीबन 11,000 के करीब नफरी स्टैंड बाय कर दी गई है। अब आज रात के बाद जो है वो इस्लामाबाद में नफरी पहुंचेगी और उससे अगली रात यानी कि 22 नवंबर की जो रात होगी तो पूरे शहर के अंदर जो है बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि कंटेनर्स लगा दिए जाएं। जब कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे तो फिर पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया जाएगा, यानी कि वही 21 और 22 जो है ये शुरू हो जाएगा 24 नवंबर को सामने रखते हुए कि लोगों को आने से 2 दिन पहले भी लोगों को आने से रोका जा सके। मामला ये है कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान को किस तरह से रोका जाए। इमरान खान तो रुकने वाला नहीं है, कुछ भी कोशिश कर लो, इमरान खान जो है वो रुकने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बंदे नहीं पहुंच पाते, चलिए मानते हैं कि इंतज़ामी हालात बड़े सख्त होते हैं, कड़े हालात हो जाते हैं, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता, मगर जो लोग घरों में भी रह जाएंगे उनकी जहनों को और उनकी सोच को किस तरह से तब्दील किया जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इमरान खान उस कौम का हीरो है या उस तबके का हीरो है जो वैगनों के ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर लगी देखते हैं
تو اس کی تصویر کو چومتے ہیں، اپنے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے اس سے صاف کرتے ہیں اور اس تصویر سے کئی باتیں کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ مرنے کے لیے وعدے وعید کر جاتے ہیں صرف اس تصویر کے ساتھ۔ عمران خان ایسے طبقے کا لیڈر ہے، ایسے لوگ اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ عمران خان ایک مسیحا کے طور پہ ان کے لیے زندگی میں بہت کچھ کرے گا۔ یہ بزرگ آپ دیکھ لیں، نوجوان آپ دیکھ لیں، بچے آپ دیکھ لیں، خواتین آپ دیکھ لیں، ینگسٹرز کو آپ دیکھ لیں، تمام کے تمام عمران خان کی کال کے اوپر جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سٹ پٹا گئی ہے۔ حکومت کو پتا ہے کہ عمران خان نے اگر فائنل کال کہہ دی ہے تو پھر یہ فائنل ہوگی، اور حکومت اس کو بڑا ایزی لے رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت اس معاملے کو ایزی لے رہی ہے۔ 24 نومبر کی کال جو ہے، فائنل کال جو ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ کو فوری طور پہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب گورنمنٹ تو تب کرے جب اس کو اشیر باد ہو اسٹیبلشمنٹ کی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حکومت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، ان کو روکا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی سختی کے ساتھ روکا جائے گا، ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس بات ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کے پاپولر لیڈر کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اور ساری بات چھوڑیں، یہ جو موجودہ حکومت جن بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے، وہ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے، جو ووٹ چوری ہوا ہے، وہ اسی دہشت گرد جماعت کے سپورٹرز کا، ووٹرز کا تھا۔ عمران خان کے لیے کوئی باہر آتا ہے یا نہیں آتا، مگر اس نے اپنی وفا ووٹ کاسٹ کر کے ڈال دی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ جو دہشت گردی کا ٹیگ لگانا ہے، کسی بھی ملک میں پرامن طریقے سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں اپنی آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے، اس حق کو کبھی بھی آپ سلب نہیں کر سکتے۔ اب مذاکرات جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جمعرات سے پہلے ہو جائیں، ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور حکومت یہ جو سمجھتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ روک لیں گے، تو اس سے نفرت بھی بڑھتی ہے، اس سے تنقید بھی بڑھتی ہے، اور اس سے وہ غصہ نوجوان نسل میں کہیں زیادہ پنپتا ہے، جس کو روکنے کے لیے عمران خان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ یہ فسطائیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس فسطائیت کو روکنا ہے تو پھر اس ڈنڈے کو بھی روکنا ہے جو ان نوجوانوں کو اپنے لیے باہر نکلنے سے روکتا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پلان ہو رہا ہے، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے لوگ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ موسم جتنا بھی سخت ہو جائے، وہ جانتے ہیں کہ حکومت اس بار بھی سختی کرے گی، لیکن وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اگر اس فائنل کال کو کامیاب نہ کیا گیا تو پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں باقی نہیں رہے گا۔ جو ان کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ قانونی طریقے سے جیل سے باہر آئیں، وہ خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔